अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ये उसका रहम व करम ही है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, हमें अपनी पहचान दी, हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हमें कुरान पाक दिया, जिसमें हमें पता है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और कैसे नहीं गुजारनी चाहिए और क्या क्या तरीक़े हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे आसपास लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनको दीन हक़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम घरानों में पैदा हुए हैं। उनको सीधा रास्ता बताने वाला कोई नहीं है और ना ही उनको कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पता है। एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, ये सच्चा वाक़या है कि यहाँ इंडिया में एस्कॉट नाम का हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में, और उसमें एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, एक मौलाना साहब उनको अपने किसी रिलेटिव को दिखाने के लिए गए थे वहाँ पर। तो जब उन्होंने अपने रिलेटिव को दिखा लिया तो मौलाना साहब के जहन में एक ख़्याल पैदा हुआ, और वो ख़्याल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि डॉक्टर साहब जो थे उनका रवैया बहुत पॉजिटिव था, बहुत ही अच्छा था, और वो बात बात पे माशाल्लाह, इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अल्फाज बोल रहे थे। तो मौलाना साहब के दिल में ख़्याल आया कि मैं क्यों ना इनको दीन हक़ की दावत दूँ। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो डॉक्टर साहब ने बड़े हैरान होकर पहले उनको सर से पाँव तक देखा और फिर उनसे कहा कि ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो मौलाना साहब ने सोचा कि इनके पास टाइम की कमी है, इनके बाहर पेशेंट्स इनका वेट कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मुख्तसरन दीन के बारे में बताया, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में बताया, कुरान के बारे में बताया, और उसके बाद वो अपनी बात मुकम्मल करके खड़े हो गए। तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि आप बैठिए, और उनके साइड में एक असिस्टेंट और एक सिस्टर बैठी थी। उन्होंने उनसे अपने असिस्टेंट से कहा कि आप जाके डोर बंद कर दीजिए और किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने कलमा शहादत पढ़ रखा है और मैंने इस्लाम के ऊपर काफ़ी स्टडीज़ की और तहक़ीक़ की है, और मैं काफ़ी मुतमईन भी था, लेकिन एक जगह आके मैं अटक गया, और वो बात ऐसी है कि उसकी वजह से मेरा जहन जो था वो भटकने लगा। इस्लाम के बारे में मेरे जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होने लगे कि ये दीन हक़ है भी या नहीं है। तो जब मैंने आपको देखा और आपने ये बात कही तो मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि आप मेरे उस सवाल का जवाब शायद दे सकते हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा डॉक्टर साहब ने कि आपने बताया, और जैसे अल्लाह ताला ने ये बताया है कि उन्होंने 1,24,000 पैगंबर दुनिया में भेजे हैं, और जिनमें से 25 का ज़िक्र कुरान पाक में भी है, और आखिर में जो मशहूर रसूल आए हैं जैसे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो फिर हम मेरे ऊपर या हमें किसी के ऊपर भी ये क्यों ज़रूरी है कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात को मानें, उन्हीं की तालीमात पर चलें। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे चलें, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे भी चल सकते हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए थे। तो मौलाना साहब ने उनसे ये कहा कि आप बहुत मशहूर सीनियर डॉक्टर हैं और आपके पेशेंट्स आप पे भरोसा करते होंगे। तो उन्होंने कहा कि जी, वो मुझ पे पूरा भरोसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपके पास अगर कोई पेशेंट लाया जाए और आपके जो कई असिस्टेंट हैं उनमें से किसी एक को आप उनकी देखभाल के लिए अपॉइंट करें, और वो उनको कि उनकी दवाइयाँ उनको कौन सी देनी है, कौन से इंजेक्शन लगने हैं, क्या होना है, तो क्या उसको पेशेंट को यह हक़ हासिल है कि वो ये सवाल करे आपसे कि आपने इसी असिस्टेंट को क्यों मेरे लिए अपॉइंट किया, दूसरे को क्यों नहीं किया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, उसको यह हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि कौन से पेशेंट के लिए कौन से असिस्टेंट जो हैं वो ज़्यादा सही साबित होंगे, कौन से उनकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, तो इसलिए ये बात तो मैं ही बता सकता हूँ। तो मौलाना साहब ने कहा कि यही बात अल्लाह ताला के लिए भी है कि वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं और वो जानते हैं कि हमारे लिए कब कौन से टाइम पे क्या चीज़ बेहतर है और क्या सही है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए वो एक ख़ास काम के लिए, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए आए थे। उस वक्त के हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन
سب سے آخر میں انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن پاک ان پر نازل کیا اور اس کی ذمہ داری خود لی۔ اس سے پہلے جو بھی آسمانی کتابیں آئی تھیں ان میں لوگوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دیں اپنی طرف سے، لیکن قرآن پاک میں قیامت تک کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو جیسے کہ وہ ان پہ نازل ہوا تھا پروفٹ محمد پہ، وہ ویسے ہی قیامت تک بھی رہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس بات کو سن کر خوش ہو گئے بہت زیادہ، اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے ان کو مولانا صاحب کو گلے لگایا اور یہ کہا کہ آپ کے جواب سے میں بالکل مطمئن ہو گیا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ذہن بالکل کھل گیا، مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، بہت زیادہ۔ تو پھر انہوں نے مولانا صاحب نے کہا کہ پھر آپ ایسا کیجئے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بار اور اگر آپ کا ذہن قبول کرتا ہے تو آپ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے۔ تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لی۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان ڈاکٹر صاحب کی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرح کے سوالوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ دین حق کیا ہے اور ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں اور ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ ذمہ داری، عام طور پہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف علماء کرام کی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے پروفٹ محمد کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، کوئی بھی نیک عمل، کوئی نیک بات آپ کو پتہ ہے تو آپ اپنے نان مسلم بہن بھائیوں تک اس کو ضرور پہنچائیں اور ان کو دین حق کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی سچی اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آ سکیں اور اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، نان مسلم بھائی ہمارے، یہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ شکایت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یہ میرا دوست تھا، یہ میرا پڑوسی تھا، یہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، مجھ سے ملتا جلتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تو کون ہے، یا اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ پروفٹ محمد اللہ کے آخری یا تیرے آخری نبی ہیں، یا پھر قرآن شریف اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا مجھے کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی سخت گرفت کریں گے، کیونکہ علم کو حاصل کرنا جس طرح سے ضروری ہے، اسی طرح اس کو دوسرے تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سامنے والا اس کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا تو وہ ضرور قبول کرے گا، وہ اس کا عمل ہے، لیکن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی رہتی ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ رحمت العالمین ہیں، وہ تمام عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں اور سب کے وہ نبی ہیں۔ بس اس میں سے فرق یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ان کے بارے میں اور بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔